So guys, for today's video, ano kami ni Siapot, magdi-deliver. So, tara, Siapot. Yan. Tara. Ito yung may-ari. Hmm. Ayan guys, kung gusto niyo 0.5, okay, 0.5. Tao po. So guys, Dami. uulan na agad guys. Dati dun kami sa Ipen, ngayon sa Delacor. Doon pa diretso. So dito na kami sa Delacor guys.